Wala kasi akong camera. Oh, wala. Natin lang. Tsaga lang ba? Oh, napaganda. Yan, parking lot, guys. Yan. Yan, pasok na yan dyan. Yung mga kuhan dyan, oh. Yan, parking lot. Tapos, doon sa baba. Tapos dito, yan ang puntayan ko dyan. Mag-park. Lawak, guys, no? Yun, no? Napakaganda sa umaga talaga, guys. Talaga, oh. Ito yung building, guys. Yan, oh. Ganda yan. Yan. Thank you for watching.